बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद और दुख का आपस में इख्तलाफ है। ज़िंदगी में जब दरूद पाक शामिल हो जाता है तो फिर उस ज़िंदगी के अंदर दुख और गम और तकलीफ़ और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। देखें, जिसको भी कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला देखा और जब भी उनसे ये सवाल किया गया कि आपके दरूद पाक पढ़ने का ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कैसे आपने दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल किया और किस तरह से आप दरूद पाक की तरफ राग़िब हुए और ये शौक़, ये लगन, ये मुहब्बत दरूद पाक की आपके अंदर कैसे पैदा हुई, तो उनका एक ही कहना होता है कि हम अपनी ज़िंदगियों से मायूस हो चुके थे। दुखों ने हमें घेर रखा था और फिर हमें दरूद पाक का रोशन रास्ता मिला। हमारी ज़िंदगी से दुख चले गए, सुख और सुकून ने हमारी ज़िंदगी में जगह बना ली। इसीलिए तो कहा जाता है कि दरूद और दुख का आपस का इख्तलाफ है। जिस ज़िंदगी में दरूद पाक आ जाता है, दरूद पाक शामिल हो जाता है, उस ज़िंदगी से दुख दूर चले जाते हैं। देखें, दुनिया दुखों और गमों की जगह है। यहाँ पर बड़ा मुख्तसर सा क़याम है हमारा, लेकिन यहाँ पर किसी को अपना गम है या फिर किसी को अपनों का गम है। यहाँ कोई माजी को लेकर परेशान है, दुखी है, या तो फिर कोई अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र में परेशान है। लेकिन जब तक ये ज़िंदगी बाकी है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ चलनी है। लेकिन दरूद पाक के सदके एक तो आपका गम, आपका दुख, आपकी तकलीफ़ हल्की हो जाती है, और दूसरा ये कि अल्लाह पाक दरूद पाक की बरकत से बहुत सी परेशानियों, गमों और दुखों से बचा भी लेता है। दरूद पाक पढ़ने वाला किसी गम या मुसीबत या परेशानी में मुब्तला होता भी है ना, तो अल्लाह पाक बहुत जल्द उसे उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकाल लेता है। ये आज़मा कर देख लीजिएगा। और ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद पाक को बिला नागा पढ़ते हैं, वो तो अपनी ज़िंदगियों में रोज़ ऐसे कमालात और ऐसे मौजज़ात देखते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें किस तरह से दुखों से, मुसीबतों से और परेशानियों से बचाता है। देखें, जब दरूद पाक आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है ना, तो फिर दुख और तकलीफ़ और ये गम वहाँ पर बसेरा नहीं कर सकते। और जो शख्स दरूद पाक की कसरत करता है ना, ऐसे दिल के अंदर तो अल्लाह पाक परेशानी को टिकने ही नहीं देता। ऐसे दिल को तो अल्लाह पाक परेशान रहने ही नहीं देता। इतना जल्दी आपके लिए असबाब पैदा फरमाता है अल्लाह की ज़ात कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके वहमो गुमान में भी चीज़ें नहीं होती और अल्लाह पाक आपके हक़ में फ़ैसला फरमा देता है। और ये सब कुछ, ये करम, ये फ़ज़ल, ये रहमत की निगाह जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दरूद पाक के सदक़े में आपको मिलती है, जब आप रोज़ाना दरूद पाक पढ़ते हैं। और याद रखिएगा कि अदब और ताज़ीम का जो तकाज़ा है ना, वो ये है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपकी हाज़िरी रोज़ाना लगनी चाहिए। आपने जो तादाद फ़िक्स कर रखी है रोज़ाना पढ़ने की, वो फिर रोज़ पढ़ा करें, नागा ना किया करें। बेशक अपनी तादाद को कम कर लें, लेकिन नागा ना किया करें, हाज़िरी रोज़ाना लगवाया करें। फिर देखें कि अल्लाह की रहमतें आपका कैसे ताक़ुब करती हैं और किस तरह से आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से अल्लाह की ज़ात आपको बचा लेती है। आपकी तरफ आने वाली परेशानियों और दुखों को अल्लाह पाक आपके आने से पहले ही आपकी ज़िंदगी से उसको टाल देता है। और ये दरूद पाक का सदका है आपकी ज़िंदगी के अंदर। इतना पावरफुल वजीफ़ा और इतना ताकतवर वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें दरूद पाक को। दुख, गम, तकलीफ़, परेशानी तो आपकी ज़िंदगी में रहेगी ही नहीं। देखें, बज़ाहिर चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी कि आपको मुश्किल भी लग रही होगी, आपको परेशानी नज़र भी आ रही होगी, लेकिन दरूद पाक जो लोग पढ़ते हैं ना, उनके दिल इतने इत्मीनान में होते हैं, इतना उनका कल्ब मुतमईन होता है कि अल्लाह की ज़ात उन्हें परेशान होने ही नहीं देती।
ان کو اللہ پاک اتنا مستحکم یقین عطا کر دیتا ہے، ان کا اتنا پختہ یقین ہو چکا ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے کہ ان کے اندر یہ چیز، یہ توکل، یہ بھروسہ اس قدر ہوتا ہے اللہ کی ذات پر کہ انہیں اپنی پریشانی لگتی ہی نہیں۔ انہیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی سبب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ درود پاک پڑھنے سے نا آپ کا یقین خود بخود پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ یقین آپ کا کامل ہو جاتا ہے نا تو پھر یقین کریں کہ آپ کی طرف آتی ہوئی جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتی۔ درود پاک جس زندگی میں شامل ہو گیا، وہاں پر پھر دکھ، پھر درد، پھر تکلیف وہاں پر اپنا ٹھکانہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بے شک ان باتوں کو آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ جیسے جیسے آپ کی زندگی کے اندر درود پاک کی کثرت بڑھتی جائے گی نا، یقین کریں کہ یہ غم، یہ پریشانیاں آپ کو کبھی بھی نڈھال نہیں کر سکتی۔ بظاہر چیزیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، لیکن اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ضرور ہوگی، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ضرور ہوگی۔ آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ اور آج کی ویڈیو تو ان لوگوں کے لیے خاص ہے، اور ان لوگوں کے لیے خاص یہ نسخہ اور آسان حل ہے کہ جو لوگ ہر وقت دکھ اور تکلیف میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کا ایک ہی حل یہی ہے، ایک ہی علاج ہے کہ وہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ درود پاک پڑھا کریں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں درود پاک کی تسبیحاں دے دیں، انہیں درود پاک کی طرف راغب کر لیں، انہیں درود پاک پر لگا دیں۔ جب بھی کوئی ایسا پریشان شخص آپ کو نظر آئے، کوئی اپنے حالات کا مارا ہوا نظر آئے، تو اسے درود پاک پڑھنے کی دعوت ضرور دیا کریں۔ اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کے حالات سنور جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ دیکھیں، درود پاک اتنا خوبصورت وظیفہ اور اتنا خوبصورت عمل ہے کہ یہ آپ کی زندگیوں کو بھی سنوار دیتا ہے، یہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو پھر دنیاوی دکھ اور تکلیف تو پھر کوئی میٹر ہی نہیں نہ کرتے، کوئی معنی ہی نہیں رکھتے آپ کی زندگی کے اندر۔ جب آپ درود پاک کو محبت سے، یقین سے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر دکھ اور تکلیفیں آپ کی زندگی میں کبھی رہ ہی نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ناز کریں وہ لوگ اپنے نصیب پر، پڑھتے ہیں جو درود رب کے حبیب پر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔